الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن ينصحه ويخبره بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau seorang muslim ini punya hak pada orang muslim lainnya, berupa apa? Berupa apabila orang muslim ini melihat sesama muslim lainnya melakukan suatu keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak diridhoi oleh Rasul SAW, hendaknya dia memberikan nasihat sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dan juga yang telah disabdakan oleh Rasul SAW. وقد ورد في الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي يوم القيامة رجل يتعلق برجل فيقول يا رب خذ لي حقي من هذا. Karena telah datang suatu riwayat bahwa sesungguhnya nanti di hari kiamat ada seseorang yang menuntut hak dari orang sesama muslimnya dan mengatakan, ya Allah, ambillah hakku dari orang ini. فيقول ذلك الرجل يا رب إني لا أعرفه وليس بيني وبينه أي معرفة فأي حق يطالبني به في هذا اليوم. Sehingga orang tadi yang dituntut mengatakan, ya Allah, saya enggak tahu, orang ini saya enggak kenal, bagaimana orang ini bisa menuntut saya? Maka telah diserukan pada orang ini, kamu melihat orang ini dalam keadaan maksiat tapi kamu tidak menegurnya. فيقول ذلك المسلم نعم يا رب رآني على منكر ولم ينصحني رآني على منكر ولم ينصحني فخذ لي حقي من هذا الظالم. Kemudian orang ini mengatakan, loh bagaimana kamu menuntutnya sedangkan dia tidak mengenalmu? Iya ya Allah, aku telah melakukan suatu tengkaran dan dia memandangku, melihatku, akan tapi dia tidak menasihatiku, sehingga ambillah hakku dari orang yang zalim ini ya Allah. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. Dari ini semua, karena ini semua Nabi SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya agama itu adalah nasihat satu sama lainnya. قلنا لمن يا رسول الله؟ Maka para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. Maka Rasulullah menjawab, nasihat itu untuk Allah dan untuk Rasulnya dan juga untuk Al-Quran, kitab Allah, dan juga untuk pembesar-pembesar dari kaum muslimin, tokoh-tokoh ulamanya, dan untuk orang-orang awam pun juga perlu menasihati satu sama lain. فعلى كل عبد مسلم إذا نصحه أحد أن يقبل النصيحة ويدعو له بما بذله له من تعريفه للخير. Maka seyogyanya bagi seorang muslim untuk menerima nasihat dari sesama muslim, dari saudaranya, dan hendaknya dia juga mendoakan orang itu karena orang itu telah mau menghadiahkan nasihat kepadanya. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أبغض الناس لله سبحانه وتعالى الذي إذا نصح قال وأنت كذلك. إذا نصحته في أمر يفعله من منكر قال وأنت كذلك. نصحته في ابنه قال وابنك كذلك. هذا من الممقوتين عند رب العالمين. ليه؟ جزاك الله خير أصلح عيبي. Sesungguhnya manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang apabila diberi nasihat sehingga mereka mengatakan kepada yang memberi nasihat, kamu juga melakukannya, ngapain memberi nasihat kepadaku? Dinasihati kepada anakmu jangan melakukan ini, anakmu juga melakukan seperti itu. Dia tidak mau menerima nasihat ini. Ini adalah orang yang termasuk orang yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, semoga Allah merahmati, mencucuri rahmatnya kepada orang-orang yang selalu memberikan hadiah kepadaku. Apa itu hadiahnya? Aib-aibku. فإن الإنسان في هذه الدنيا محل الأخطاء وكلنا خطاء كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلكم خطاء. قالوا خير الخطائين التوابون. ليس العيب أن نخطئ لكن العيب كل العيب أن نكرر الخطأ. Manusia di dunia ini adalah tempatnya dosa. Manusia ini penuh dengan dosa. Akan tetapi Nabi telah memberikan kita tuntunan
bahwa orang-orang yang dosa itu paling baik di antara mereka adalah orang yang mau bertaubat. Maka kita harus selalu membuka pintu taubat, mengetuk pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا أقبل عليه وتاب وندم فرح الله بتوبته وغفر له ذنبه. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba. Sehingga apabila Allah telah gembira dengan taubatnya hamba yang mau meminta ampun dan taubat kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. يقول المولى سبحانه وتعالى إذا تاب العبد وندم ورجع إليه يقول المولى سبحانه وتعالى عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب عبدي قد غفرت لك ولا أبالي على ما كان منك. Sesungguhnya apabila seorang hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri akan mengatakan, hambaku yang dia itu penuh dosa, akan tetapi dia tahu kalau dia memiliki Tuhan yang akan menyiksa, mengazab dengan dosa itu dan mengampuni dosa itu kemudian memasukkannya ke surga. Hambaku ini telah mau meminta ampun dan taubat kepadaku, akan aku ampuni tanpa aku pedulikan berapa banyak dosanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-taib min adz-dzamb kaman la dzamba lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mau bertaubat dari suatu dosa yang dilakukannya seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إذا أنت تبت وصدقت مع الله ومضيت في الأعمال الصالحات جزاء توبتك أن يغفر الله لك ذنبك فإن أنت قمت بالأعمال الصالحات أبدل الله تلك السيئات الماضيات إلى حسنات جديدات إذا علم الله سبحانه وتعالى صدقك وصدق أنه توبتك له سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mana bunyi firman ini adalah Allah tidak akan, firman ini menerangkan bahwa Allah tidak akan mengazab siapa itu yang tidak diazab. Yang tidak diazab adalah man taba, orang yang mau bertaubat kemudian dia beriman kepada Allah dan kemudian dia mau mengganti dosa-dosanya dengan beramal-amal yang saleh. Maka ketahuilah orang-orang seperti ini akan digantikan kejelekan-kejelekannya menjadi pahala-pahala kebaikan. Jadi kalau kita setelah melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah dalam posisi kita beriman, kemudian juga kita mengamalkan amalan-amalan saleh, Allah akan melebur dosa-dosa kita dan menggantinya dengan memori-memori yang akan datang baru dan kemudian ditambahnya pahala-pahala kebaikan karena kita mau bertobat dan beramal. Awal langkah yang hendaknya dilangkahkan oleh seorang hamba yang ingin menuju ke akhirat, mengakui bahwa dia akan pulang ke akhirat apa adalah mewujudkan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا تعثر عليه أن يقيم هذا المقام من مقامات السلوك إلى الله سبحانه وتعالى فما بعده عسر وإن حقق هذا المقام فما بعده أيسر. Kalau seorang hamba ini merasa kesulitan untuk melangkahkan kakinya demi mewujudkan taubatnya sebetul-betulnya, maka dia akan melangkah ke langkah setelahnya itu susah untuk menuju ke akhirat, menuju ke Allah Subhanahu wa taala. فإن إبراهيم بلده كان يمشي ذات مرة فكلم رجل كبير في السن يبكي وقد شاب شعره وهو يبكي بكاء شديدا فجاءه يا أخي ابكي قال لي إن لي ذنوبا كثيرة إذا تذكرتها هملت عيني بذنوبها فما أستطيع أن أملك نفسي وفي قلبي حسرة
dia menangis dari dirinya. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, apa yang membuat kau menangis wahai orang tua? Kemudian dia mengatakan, saya mengingat dosa-dosa ketika aku masih muda. Aku telah banyak melakukan maksiat, aku telah banyak melakukan dosa ketika masih muda, dan aku penuh penyesalan sekarang ini. Ya Sayyidina Ibrahim, الأمر بسيط. أقول لك حديث الأمم كثيرات وتقول الأمر بسيط. نعم الأمر بسيط. Kemudian Imam Ibrahim datang mengatakan, kalau gitu ini perkara yang remeh. Orang ini, ya, bagaimana ini perkara yang remeh? Dosa itu telah banyak. Betul, ini perkara yang remeh. Lalu Sayyidina Ibrahim, ya إن أنت أحسنت فيما يأتي من الأوبات غفر الله لك ما مضى وما فات وإن أنت أسأت فيما هو آت من الأوبات حاسبك الله فيما مضى وما فات عليك وما وقعت به من السيئات. Apa jawabannya? Wahai orang yang menangis dari dirimu, kalau kau mau memperbaiki masa depanmu, Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu yang telah kau lakukan. Akan tetapi jikalau kamu ingin merusak masa depanmu dengan penuh dosa, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosamu, bahkan akan mengazabmu. فهكذا العبد دائما مع الله سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف يرجو فضل الله ويخاف عقابه. Maka dari itu hendaknya yang dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Tuhannya itu apa? Memiliki timbangan kesamaan antara takut dan harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. والشيطان في هذه الدنيا وظيفته تيئيس العباد من رحمة رب العباد سبحانه وتعالى. Dan setan itu misinya di dunia ini adalah untuk menjauhkan hamba-hamba Allah dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. والذين يؤذون الناس ويقتلون الناس وهم متلبسين بمعصية رب الناس أولئك هم حزب الشيطان. Orang-orang yang suka menyakiti orang lain, bahkan memerangi, bahkan sampai membunuhnya, itulah adalah orang-orang yang dicintai oleh setan. الشيطان ما وظيفته في هذه الدنيا يجمع بحزب كبير ليكون معهم من أصحاب السعير. هذا وظيفته. Setan ini kegiatannya di dunia apa? Mengumpulkan anak buahnya di suatu partai, kemudian dijadikan anak buahnya ini untuk menjadi temannya nanti di neraka. فمن كان على هذا المبدأ فهو من حزب إبليس الخسيس. Barang siapa yang dasarnya sudah seperti ini, menyakiti orang lain, membunuh, bahkan sampai membunuhnya, maka dia ini termasuk dari pasukan-pasukannya setan yang hina. سأل بعض العلماء بعض المتطرفين من أهل العقائد الضالة في هذا الزمان، فقال له أنتم تدخلون في محال من المعاصي وتريدون أن تنهوا عن المنكر وتتلبسون بشيء منه المتفجرات وتدخل تفجر نفسك في ناس مسلمين لكنهم عاصين، هذا فعل حلال ولا حرام؟ قال كيف هذا حلال، هذا يدخلنا على الجنة. Sebagian ulama yang ahli ilmu bertanya kepada orang-orang yang radikal, agamanya radikal. Bertanya, kamu ini memerintah kebaikan, iya betul. Kemudian nahi mungkar, iya betul. Kemudian kamu ini meledakkan bom sana sini dan kamu membuat bom bunuh diri sehingga golonganmu ini banyak yang mati. Apakah ini halal? Kemudian orang ini yang radikal ini mengatakan, iya ini halal. Ini pemahaman yang salah. قال إذا أنت وضعت هذا المتفجرات عند أهل المعاصي والمخالفات وماتوا على هذه الحالات أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قال هم من أهل النار.
Ditanya lagi, kalau kamu meletakkan bom ledakan ini di tempatnya orang yang bermaksiat, berpesta maksiat kepada Allah, kamu ketahui apakah orang ini akan masuk, orang-orang ini tadi ketika mati kena bom ledakannya akan masuk neraka atau masuk surga? Maka orang mengatakan tentu masuk neraka. قالوا وما وظيفة إبليس في هذه الدنيا؟ وظيفته قال له وظيفته هو إدخال الناس في الضلال حتى يموتوا على سوء الخاتمة ويكونوا في النار. إذن أنت وإبليس مقصودكم واحد، أنت مقصودك دخول الناس النار وإبليس كذلك، فأنت sama. Kemudian ulama ini mengatakan lagi, kalau kamu mengatakan orang-orang yang dibunuh ini masuk neraka, kamu tahu iblis itu tujuannya untuk menjerumuskan orang ke neraka. Kalau kamu senang orangnya yang dibunuh ini masuk neraka, berarti kamu sama iblis ini sama. Kata beliau tadi sama-sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa hadha maqsuduhu yujma' an-nas liyakunu yukhrijuhum min an-niran wa yadkhuluhum lil jinan wa yakunu khalidin fil jinan fi rahmatir rahim ar-rahman subhanahu wa ta'ala. Nabi itu tujuannya bukan seperti itu, wahai saudara. Nabi itu tujuannya mengumpulkan manusia untuk mendapatkan rahmat Allah, kemudian digiring sama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam marrat janazah Yahudi. لما مرت جنازة اليهودي مات على يهوديته والعياذ بالله، لم يوفق للدخول في الإسلام. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، يهودي مات، بكى النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفلت مني إلى النار، أفلت مني إلى النار. أرحم الراحمين بعد أرحم الراحمين محبوب رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم قال أفلت مني إلى النار، فبكى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وجدت أن يموت على الإسلام، لكن قال الله إنك لا تهدي من أحببت، قال إنك لا تهدي من أحببت، أفلت مني إلى النار. ليه ما بقى أحد يدخل النار؟ وأنت لما فجرت الناس وقلت الناس يدخلون النار، ليه ما أمهلتهم للتوبة؟ فهذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إخراج الناس من النار وذهابهم إلى الجنان. وهذا إبليس وحزبه من أهل العقائد الضالة والعياذ بالله، هم هدفهم واحد وهو إدخال الناس النار ولا يتوبون إلا وقد وقعوا في النيران، فهؤلاء هم حزب الشيطان والعياذ بالله. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul dengan sahabatnya, maka berlalulah jenazah seorang Yahudi yang digotong, meninggal orang Yahudi ini. Ini orang Yahudi saudara, tapi Nabi SAW menangis, menitikkan air matanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ini jenazah Yahudi. Nabi SAW mengatakan, wahai sahabatku, ketahuilah, ini adalah suatu nyawa yang telah lepas dari genggamanku, masuk ke dalam neraka. Jadi tugasnya Nabi itu mengeluarkan orang dari neraka untuk masuk ke surga. Tugasnya iblis mengeluarkan orang dari surga untuk masuk ke neraka. Inilah tujuannya, sudah jelas, kita mau cari yang mana. فإذا رأيت عاصيا فاحمد الله أن نجاك من تلك المعصية ولا تحتجره بل ادعو له في سرك بالهداية أن الله سبحانه وتعالى يحولهم من حالة العصيان إلى حالة يرضي فيها ربه الرحيم الرحمن. Kalau kalian melihat orang yang bermaksiat kepada Allah, hendaknya kalian memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kalian bukan termasuk orang yang seperti itu. Akan tetapi jangan sekali-kali kalian remehkan orang yang bermaksiat, karena kalian nggak tahu penghujung amal orang yang bermaksiat ini. Siapa tahu orang ini akan masuk surga, beramal baik, kemudian husnul khatimah. حكى لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصة عن بني إسرائيل. كان هناك عابد من العباد طائع مضى وقته كله في طاعة الله، وكان له جار عاصي فنصحه ولم يستجب له نصيحته، فقال حلف، قال الله ما بيغفر لك، أنت ما تقبل نصيحة ولا تتوب إلى الله، الله ما بيغفر. أوحى الله لنبي ذلك الزمان
فقال قل لفلان المتألي علي أني لا أغفر لفلان هذا ما دام تاب وأقبل علي أني توبت عليه والآن قد تاب وندم وأقبل عليه فقد تبت عليه وغفرت له وأنت أيها المتألي علي أن لا أغفر ذنب عبدي أحبطت أعمالك السنين الماضيات كلها خاطرة فكرة لحظة واحدة كلمة واحدة نزلته من عين الرحمن وأحبطت عمله السنين الماضيات لماذا؟ احتقر عبد عاصي لا تحتقر عاصي فضلا عن غيره. Suatu ketika pada zaman dahulu kala di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah banget. Kemudian orang ini memiliki tetangga yang ahli maksiat. Orang ahli ibadah ini selalu memberi nasihat kepada tetangganya yang ahli maksiat. Taubatlah. Tapi tetangga ini nggak mau. Malah maksiatnya diterang-terangkan di depan orang yang ahli ibadah ini. Kemudian terbesit di dalam hatinya untuk mengucapkan kata-kata, sungguh kau nggak bakal masuk ke surganya Allah. Sungguh kamu nggak akan mendapat rahmat Allah. Sungguh kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi pada zaman itu di Bani Israel. Pada zaman itu Nabi diberikan wahyu dan Allah berfirman, katakan kepada orang yang tadi ini merasa tinggi dariku, dikira rahmat punyanya dia, katakan dia akan aku masukkan ke neraka dan dosa-dosanya orang yang ahli maksiat ini dipikulkan semuanya kepada orang ini. Kemudian yang ahli maksiat ini akan kuberikan hidayah sehingga dia bertobat dan aku masukkan ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala idza awqa'ta fi mukhalafah fashhad wa'lam anna Allah arada minka taubah sadiqah wa ruju' ilayhi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, jika suatu ketika, suatu waktu Allah itu mungkin akan meletakkan kalian dalam maksiat seumpamanya, maka ketahuilah apa yang diinginkan oleh Allah ketika itu. Yang diinginkan oleh Allah setelah itu adalah supaya kalian ini bertaubat dan membenari taubat kalian kepada Allah. Hada dzakara ulama للتوبة شروط الندم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الندم توبة. Para ulama mengatakan taubat sendiri itu memiliki syarat. Apa syaratnya? Yang pertama adalah penyesalan. Nabi SAW bersabda, penyesalan itu adalah termasuk suatu taubat. والندم والإقلاع على ما أنت متلبس به من حالة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. Dan penyesalan itu adalah dengan mencabut suatu keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah yang ada pada kita dalam kita bermaksiat, kita cabut, kita hilangkan itu penyesalan. الشرط الثالث أن تعزم بقلبك عزما جازما أنك لا تعود إلى تلك المعصية ما عشت أبدا. Ini syarat yang pertama tadi adalah penyesalan. Syarat yang kedua, kita benar-benar tidak melakukan maksiat itu setelah menyesal. Syarat yang ketiga, kita mantap di dalam hati kita untuk tidak akan kembali ke dalam maksiat itu selama-lamanya selama kita hidup. فإذا تبت توبة صادقة ثم بعد ذلك أو بعد زمن وقعت في مخالفة جديدة فللمخالفة الجديدة توبة جديدة لا تنتقض التوبة الأولى. Kalau kalian semua ini sudah bertaubat dengan sebetul-betulnya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian ini, kita semua ini terjerumus dalam suatu maksiat, ya kita taubat lagi. Taubat yang ini adalah taubat yang baru, telah dibukakan taubat yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat lagi. Huna ya'ti dawr iblis al-khasis yu'ayyis al-'abd, yaqulu kam laka anta wa anta ta'si Allah wa anta daiman tanqud tawbatak ma'a Allah hatta la yajaddid tawba ma'a Allah. يتعوذ من الشيطان ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه الله سبحانه وتعالى سمى نفسه التواب أي كثير التوبة لعباده كلما أذنب وتاب تاب الله عليه. وقعت في ذنب مرة ثانية تبت إلى الله يتوب الله عليك. أهم شيء أنك تقبل على الله بصدق وعزم وندم. Apakah kita tahu sesungguhnya tugasnya iblis itu adalah apa?
memutus asakan seorang hamba, membuat seorang hamba ini putus asa dari taubat, sehingga membisiki, kamu ini sudah berapa kali taubat, sudah berapa kali maksiat, gak usah taubat lagi, percuma kamu taubat maksiat. Nah, sebetulnya kita harus mengetahui bahwa kita itu punya Allah yang At-Tawwab. Tawwab ini kata-kata yang mubalaghah, kata-kata yang sangat, sehingga mengatakan At-Tawwab ini, sifatnya Allah At-Tawwab ini adalah yang sangat menerima taubat seorang hamba kapanpun dia bermaksiat. Ba'dhum wa kana ustadzan aw ghairihi kulluna ma'arradin murid wa ustadz kulluna ma'arradin lil-zalal. Man minnana ma qad 'amal zallah, kullu minna ma'arrad lil-zalal. يقوله بالليس الخسيس أنت وقعت في معصية وبتروح وتعمل مجلس فيترك مجلسه لأنه عمل معصية أطاع إبليس مرتين، أولا في وقوع في المخالفة، ثانيا في ترك مجلس العلم مع حضر مجلس العلم. ليه؟ قال أنا وقعت في المخالفة مع بحضر. لا، جدد توبة وحضر مجلس العلم كمستمع أو متكلم أو طالب. فإذا تقول خالفت الشيطان وتبت إلى الرحمن فيحثو إبليس على رأسه التراب لأنك خلصت نفسك من شباكه. Semua orang di antara kita, ada yang ustadz, ada yang dai, ada yang penceramah, ada yang mendengarkan. Semuanya itu tidak ada yang tidak punya kesalahan. Semuanya punya kesalahan. Sehingga kita semua itu jangan gampang-gampang menerima rayuan iblis. Kadang-kadang iblis mengatakan kepada kita, kamu telah maksiat 1 kali, 2 kali, kamu gak malu tak hadir di majelis ilmu. Inilah bisikan iblis membisiki kita. Maka yang disampaikan oleh beliau tadi, kita harus taubat. Kalau kita taubat, kita hadir majelis. Jangan kita tinggalkan majelis ini karena kita merasa berdosa. Ini adalah rayon iblis. Qala iblis al-khasis qasamma dhahri ibn adam ووسوس له في المعصية ووسوس له حتى أوقعه في المخالفة فيرجع ويتوب إلى الله فيتوب الله عليه يروح عمله كله هباء. Iblis itu mengatakan, sungguh anak turun Nabi Adam, manusia ini telah mematahkan tulang punggungku. Ketika apa? Ketika sudah aku bisiki untuk melakukan maksiat, melakukan kemungkaran, kemudian dia bertaubat. Rugi ini yang aku rayu, dia telah mematahkan tulang punggungku rasanya. Qala iblis al-khasis qasama dhahri man yas'al Allah husnul khatimah fas'al Allah ajiba kulli salatin husnul khatimah fi afiyah. Iblis juga mengatakan, telah merusak, mematahkan tulang punggungku, membuatku terasa sakit. Siapa? Orang yang senantiasa meminta kepada Allah husnul khotimah, dipungkasi dengan pungkasan yang baik. Maka mintalah kita semua hendaknya meminta setiap selesai sholat husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana Sayyidina Ma'ruf al-Karfi yamshi ala syati' Dajlah, nahrun fil Iraq, wa yamshi ma'a ba'd muridih, wa fi athna at-tariq marat safina fiha min al-'asin wal-lahin wa fiha أصوات جوارير شرب الخمور وفيها من الفساد. تجاهروا به. يا إمام، هؤلاء في هذه السفينة كلهم يعصون الله سبحانه وتعالى، مسلمين هم كفار لكنهم خذلوا بالمعصية والعياذ بالله. ادعوا الله عليهم أن هذه السفينة يغرقون كلهم في النهر ولا ينجو واحد منهم، يموتون كلهم. أهل الله خلفاء الرحمة عن حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم رفع يديه للسماء وهو يدعي عليهم، رفع يديه للسماء قال يا رب اللهم كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة. فما استتم دعاء المستجاب الدعوة سيدي معروف الكرم إلا وقد سمعت الأصوات. قالوا كيف قلنا تدعي عليهم؟ أنت دعيت لهم الآن؟ قال نعم، ربي ما بيفرحهم في الدنيا إلا إذا تاب عليهم، إذا وفقهم للتوبة فرحهم في الدنيا بيفرحهم في الآخرة. فما هي إلا دقائق حتى سمعوا الصياح ويترمى القوارير الخمر من السفينة
فإذا هم يلهجون بالتوبة والاستغفار للإله العزيز الغفار الله سبحانه وتعالى. Ada seorang ulama besar, orang sufi juga, namanya Ma'ruf Al-Karhi. Suatu ketika dia berjalan bersama murid-muridnya, santri-santrinya di pinggir sungai yang besar. Ketika melalui sungai tersebut ada suatu kapal, dalam kapalnya itu banyak dipenuhi orang-orang yang maksiat kepada Allah. Orang-orang itu minum minuman keras, menyanyi-nyanyi yang tidak ada gunanya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang muridnya mengatakan kepada Imam Ma'ruf Al-Karhi, "Wahai Imam, doakan kepada orang-orang yang maksiat ini supaya mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan dan mengangkat tangannya berdoa, "Ya Allah, sebagaimana kau memberikan mereka kebahagiaan di dunia ini, Allahu alaihi wa alihi wasallam wa la yuhibbu li ikhwanihim al-muslimin illa kull khair wa yad'una lahum fi as-sirri wal jahr wa yatamannuna li kulli al-muslimin kull khair fa haula." Dan mereka selalu mendoakan orang-orang muslim lainnya di waktu sepinya dan di waktu ramainya. Inilah mereka yang mewarisi rahmatnya Nabi Muhammad SAW dari golongan ulama. والذي يحب لإخوانه المسلمين أن يموتوا على حسن الخاتمة ذاك هو المؤمن والذي يتسبب في موتهم على سوء الخاتمة ذاك هو المنافق والعياذ بالله. Orang yang senang apabila saudaranya sesama muslim mati dalam keadaan husnul khatimah, inilah muslim sejati. Tapi orang yang mengharap-harapkan saudaranya sesama muslim mati dalam su'ul khatimah, inilah munafik dengan yang telah dinas oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. لهذا ندب لنا الشارع أن ندعو قنوت النازلة إذا نزلت نازلة من زلازل أو تسونامي أو فيضانات أو غير ذلك، وإن لم تكن في بلادك في بلاد إخوانك المسلمين البعيدة أن ندعو لهم بقنوت النازلة في كل صلاة، ندعو لهم برفع هذه النازلة. ليه؟ محبة في إخواننا المسلمين، لأن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Maka syariat telah menganjurkan kepada kita apabila terjadi suatu kejadian musibah, untuk kita itu di dalam sholat mengangkat tangan kita berkunut, ya, berkunut di dalam sholat dengan kunut nazilah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim yang sedang terkena musibah ini, tsunami misalnya, gempa bumi misalnya. Walaupun itu semua tidak terjadi di daerah kita, kita doakan karena kita cinta, punya kasih sayang kepada mereka. Qala ba'd al-'arifin billah min al-awliya al-ulama, qala man qala kull yawmin wa kull laylatin 10 marrat أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أعطاه الله سبحانه وتعالى أجر مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. Sebagian orang-orang arif billah, mereka mengatakan barang siapa di dalam setiap harinya membaca kalimat aslahallah umural muslimin sarafallah syarral mu'dzin, yang artinya semoga Allah memperbaiki seluruh perkara-perkara orang muslim, urusan-urusan orang muslim, dan semoga Allah menyingkapkan seluruh kejelekan-kejelekan yang menimpa orang muslim 10 kali. 10 kali pagi malam. Maka Allah akan memberikannya pahala orang yang mati syahid. Allah yuwaffiqna wa iyyakum li taubatin nasuha yuzakkina biha jisman wa qalban wa qalban wa ruha. Semoga Allah menerima taubat kita dan menunjukkan kepada kita taubat yang nasuha, kemudian Allah membersihkan hati kita dan ruh kita dari segala dosa. Wa yaj'alna wa iyyakum minal ladzina yassara lahum asbab ta'atihi wa ab'ada 'anhum asbab mukhalafatih. Dan menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang digampangkan oleh Allah melakukan ketaatan-ketaatannya dan dijauhkan oleh Allah melakukan kemaksiatan-kemaksiatannya. Wa yaghfirullahu lana wa lakum ma madha wa yahfazna fi ma baqi. Semoga Allah mengampuni segala dosa yang telah luput, yang telah lalu dari kita, dan menjaga masa depan kita. Wa yu'izzana bit ta'ah wa la yudhillana bil ma'siyah.
Dan semoga Allah menjadikan kita mulia dengan ketaatannya dan tidak menghinakan kita dengan maksiat kepadanya. ويقطع عنا كل قاص يقطعنا عنه. Dan semoga Allah menyingkapkan dari kita segala hal yang bisa memutus kita dari Allah Subhanahu wa taala. ويجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk paling berbaktinya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dalam keadaan hidupnya orang tua dan dalam keadaan matinya orang tua. ويغفر لنا ولكم السيئات الماضيات ويوفقنا إلى الأعمال الصالحات ويبدل سيئاتنا إلى حسنات. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk melakukan amal-amal soleh dan mengampuni dosa, meleburkan dosa-dosa, amal-amal jelek kita, dan semoga Allah menjadikan pahala-pahala kita itu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. ويصلح الأولاد والبنات والزوجات يجعلن صالحات طائعات عابدات لله رب البريات. Semoga Allah memperbaiki keadaan anak-anak yang hadir, anak-anak putra-putri, dan memperbaiki keadaan istri-istri kita, menjadikan mereka istri-istri kita itu orang yang mukmin, orang-orang yang salehah, orang-orang yang mukminah salehah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويوفق كل عزب بزوجة صالحة تعين على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. Niki diamini bareng-bareng nggih. Semoga Allah memberikan yang masih bujang-bujang ini istri-istri yang solehah. ويوفق كل عزباء إلى زوج طائع يعينها على طاعة الله سبحانه وتعالى. Dan semoga Allah memberikan pemudi-pemudi yang masih yang masih belum menikah, suami-suami yang soleh yang menolong mereka untuk melakukan ketaatannya. ويجمع الصالحين والصالحات والطيبين والطيبات ويخرج منهم الذريات المباركات. Semoga Allah menjadikan pasangan suami istri di antara kita ini orang-orang yang baik-baik sehingga keluar dari kita anak-anak, keturunan-keturunan yang baik dan soleh. ويقضي لنا ولكم الحاجات ويغفر لنا ولكم السيئات ويجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات وفي الحرز المكين من الذنوب والخطيئات. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat permintaan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. ويدخلنا في شفاعة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادات ونحيي سنته في أنفسنا وفي بيوتنا وفي أولادنا فنحشر آمنين مطمئنين جوار سيد السادات حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk senantiasa melakukan kesunahan-kesunahan Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti kita dikumpulkan bersama beliau, bersama anak-anak kita, keluarga-keluarga kita di barisan Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ini adalah rajanya para raja di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, telah kita simak bersama tausiah yang luar biasa. Judulnya adalah pentingnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar apapun dosa kita, kita tidak boleh putus asa dari bertaubat kepada Allah, karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menerima taubat kita. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau tadi, barang siapa at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu, barang siapa yang bertaubat dari dosanya, maka orang itu seperti tidak punya dosa. Artinya dosa-dosa orang itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga beliau sampaikan tadi bahwa ketika kita bertaubat kepada Allah, ketahuilah, ketika kita melakukan maksiat kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah kepingin menerima taubat kita. Maka jangan sekali-sekali kita itu mengatakan, saya melakukan maksiat, engkau tobat, maksiat mana, wis gak usah tobat, wis maksiat doa mesisan, tidak boleh ya. Ini sesuatu yang disenangi oleh setan. Setan itu seneng sekali kalau kita melakukan maksiat dan kita tidak mau bertaubat. Sedangkan sebaliknya Allah senang ketika melihat hambanya melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi kemudian disusuli dia itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kalau kita wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang yang celaka. Maka sekali-sekali sekecil apapun kita tidak boleh menghinakan orang lain,
yang melakukan dosa. Kenapa? Karena ini adalah memberikan kesempatan setan, ngipasi setan supaya kita itu nanti bisa. Tapi beliau memberikan kesempatan, mungkin di antara panjenengan ada yang mau mengajukan pertanyaan, soal, dipersilakan oleh beliau. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Anak kultu mahubil Arabiyah, ahsan bil Jawiyah, bil Indonesia. Sebab nanti kalau sampean pakai bahasa Arab sampai engkau gak takon-takon. Monggo pakai bahasa Indonesia saja. Yang ada unek-unek silakan untuk mengusulkan, menyampaikan pertanyaannya. Nanti beliau dengan senang hati akan menjawabnya. Dipersilahkan jamaah mungkin, monggo. Abah Sam, Suri. Monggo, silakan. Monggo, Ustaz. Nggih. Kum ya, Nafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyimpang dari tema. Saya pernah ke Tarim. Di sana kalau bulan puasa itu sholat malam ya hampir seluruh malam. Mulai adzan sebelum isya, qomat atau sholat sunat sebelumnya, sholat isya, ba'da isya, taraweh, witir 3 rakaat. Selesai pindah lagi ke tempat lain, azan lagi, sholat isya sampai witir lagi, di tempat lagi ganti. Saya pernah ikut 3 kali karena kata teman ada yang 5 kali, tapi saya hanya mampu 3 kali. Nah, ini saya ingin tahu secara agak rinci mengapa di sana begitu, sementara di sini itu kadang-kadang kalau sudah sholat witir 3 kali nanti tidak boleh sholat lagi, bahkan tidak boleh ada witir lagi. Terima kasih, begitu satu di antaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal laisa ma nahnu bisadadihi fima yata'allaq bitaubah wa innama huwa kana yazur ziarah tarim fi Ramadan. Nah. Nah. Iya. هو يزور زيارة تريم في رمضان ثم يشترك في صلاة العشاء جماعة ثم يصلي التراويح والوتر ثم ينتقل إلى المسجد آخر ويصلي مثل ما يصلي هو في مسجد الأول ثم ينتقل إلى المسجد الثالث ويصلي إلى ما كما يصلي في مسجد الأول والثاني لكنه يقدر أن يصلي 3 مرات فقط ولكن يصلون في كل الليلة من ليالي رمضان طول الليل. نعم. وهل هكذا يجوز؟ ولماذا هنا يصلون الوتر 3 ركعات فقط ويمنعون صلاة الوتر في وقت آخر يعني في وقت آخر. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تريم المحروسة حفظها الله ورعاها عاداتها مأخوذة من الكتاب والسنة فضلا عن عباداتها. فليالي رمضان كلها ليالي قيام. السؤال هنا هو إعادة صلاة التراويح وصلاة الفرض. اختلف العلماء عن إعادة الصلاة. قال بعض العلماء تسن إعادة الصلاة مفروضة كانت أو مسنونة تسن فيها الجماعة إلى أن يخرج الوقت. لا حصر للإعادة. هذا عليه بعض العلماء. وقال علماء آخرون وهو المقرر في المذهب أن الإعادة تسن إلى 2 وما بعدها جائز لكن غير مندوب. وقال بعضهم مندوب. Beliau menjawab bahwa kebiasaan tarim
Ya, Tarim itu Bapak Ibu adalah kota sejuta wali. Jadi di situ walinya itu luar biasa banyaknya, hampir di rumah-rumah itu banyak wali. Adat Tarim, kebiasaan Tarim itu adalah bersumber dari Quran dan hadis. Kalau kebiasaan sehari-hari saja bersumber dari Quran dan hadis, tidak lepas dari Quran hadis, apalagi ibadah-ibadahnya orang-orang Tarim. Paham nggih? Kalau kebiasaan sehari-harinya saja bersumber dari Quran dan hadis, apalagi ibadahnya. Lawang kebiasaan sehari-harinya saja bersumber dari Quran hadis, ibadah mana tidak bersumber dari Quran dan hadis. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Tarim itu semua bersumber dari Quran dan hadis. Lebih-lebih ketika mereka melakukan sholat di malam-malam bulan Ramadan. Kalau malam-malam bulan Ramadan itu semuanya dipenuhi dengan ibadah. Ya, makanya man qoma Ramadan. Nah, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan, menghidupkan itu ya semalam-malam. Ya, kalau kita kan sebagian kecil waktu malam. Nah, itu kalau kita ya. Nah, itu kadang-kadang wis sambat. Tapi kalau orang-orang Tarim itu semalam-malam. Nah, orang melakukan sholat di Tarim mau diulangi 2 kali sunnah, tapi kalau seterusnya boleh. Kan namanya menghidupkan waktu malam di bulan Ramadan. Ya, kalau Bapak sudah mampu 3 kali terawih, wah itu hebat. Orang di sini aja terawih telat gak ditambahi. Ya, 20 rakaat telat. Dapatnya 10, diimbuin enggak kira-kira? Oh, ndelok potongan enggak jadi ini. Iya kan? Nah. أما الوتر فلا تسن إعادته بل لا تجوز إعادته. فلو أنت الآن صليت العشاء وصليت الوتر وقمت آخر الليل تريد أن تختم صلاتك بالوتر لا يجوز لك إعادة الوتر، بل تصلي من الوتر تمام الوتر 8 حتى تتم لك الوتر 11 ركعة وهو أكثر الوتر. Untuk sholat witir tidak perlu diulangi sampai 2 kali. Ya Pak ya. Jadi kalau kita habis sholat isya kemudian kita sholat witir 3 rakaat, kemudian malam kita sholat tahajud, itu tidak perlu sholat witir lagi, karena witir dalam semalam itu cuman 1 kali. Kecuali apabila kita itu ingin menyempurnakan witir. Witir itu minimal 1 rakaat, paling banyak berapa? 11. Sementara kita habis isya sholat cuman 3 rakaat, maka ketika malam hari boleh kita tambah lagi sampai 11 rakaat. Itu namanya menyempurnakan witir, bukan witir 2 kali. Paham nggih? Ada lagi yang mau tanya? Monggo, silahkan. Niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat pertanyaan kami, nama Syamsuri. Saya pernah mendengarkan tausiah dari seorang Habib tentang anak yang durhaka. Beliau menjelaskan, ya sayangnya kami sebut sumber datanya itu, waktu itu anak yang durhaka Allah akan memanjangkan umurnya. Anak durhaka kemudian orang tua meninggal, Allah memanjangkan umur anak ini sampai menjadi anak yang soleh, mendoakan orang tuanya. Mohon pencerahan masih. كان هذا الحج يعني سمع بعض الموعظة من مواعظ بعض الحبائب واحد من أولاد العاق لوالديه ربنا يعمر يطول عمره بحيث كان هو يقدر أن يكون بارا لوالديه بسبب دعوته لوالديه يعني إيش حقوق الوالدين في الحياة ويكون بارا لوالديه بعد الوفاة كما ورد في الحديث. نعم. ايش السؤال؟ نعم بغى منكم الحديث هذا. السؤال. نعم. هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى يطول عمره حتى يقدر أن يتوب حتى يقدر أن يبر لوالديه بعد وفاته؟ نعم. بر الوالدين واجب على كل مسلم في حياتهما وبعد وفاتهما. البر واجب. نعم.
أما إذا وقع والعياذ بالله في العقوق في حياتهما فإن ذاك معصية بكل البدن، لكن قد يندم على ما صدر منه بعد وفاتهما. فما السبيل إلى أن يكون بارا بهما وقد فرط بالبر في حياتهما؟ هو التصدق عنهما، هو الاستغفار لهما، هو زيارتهما في حياته، هو الدعاء لهما بعد كل أذان وكل فريضة: رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وأن يصل أهل ودهما في حياتهما، من كان يصلونه من أخوال أو أعمام أو أقارب، ومن كان يحبونه في حياتهم يصله بالسؤال أو بالعطاء. نعم، من أبر البر، هذا من أبر البر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يبر الرجل أن يصل الرجل أهل ود أبيه، لأن هذا الصلة ما توصل إلا بهما. فلهذا كان سيدنا عبد الله بن عمر كثير ما يأتي الرجل الذي لا يعرف له علم ولا يعرف له من عامة الناس فيكرمه ويقوم له: ماذا تصنع يا ابن عمر؟ قال: رأيت أبي يكرمه فأنا أكرمه لإكرام أبي. Beliau mengatakan bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua itu wajib ketika orang tua kita masih hidup dan juga ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Tapi ketika orang tua kita masih hidup kok kita tidak berkesempatan birrul walidain, maka kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk birrul walidain ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Supaya apa? Supaya masuk dalam kelompoknya uququl walidain fil haya wa birrul walidain ba'dal wafat. Jadi ketika hidup orang tua kita, kita masih uququl walidain, kita tidak bakti sama orang tua, kita durhaka sama orang tua, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk birrul walidain walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Caranya bagaimana? Kita bersedekah dan niatkan, ya Allah, ini adalah sedekah pahalanya untuk orang tua saya. Kita berdoa, lebih-lebih doa ketika selesai azan, Rabbighfirli wali walidayya, dan doa ketika selesai sholat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian kita bersedekah, dan tidak kalah pentingnya kita baca istighfar serta menyambung daripada kerabat atau orang yang dulu dekat dengan orang tua kita. Karena Rasulullah bersabda, inna min abarril birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Sesungguhnya birrul walidain yang paling tinggi, ya, itu adalah kalau seseorang nyambung dengan orang yang pernah dicintai oleh orang tua kita. Orang tua kita cinta siapa? Cinta saudaranya, paman kita. Orang tua kita cinta siapa? Cinta tetangganya. Maka orang-orang dulu, orang tua kita yang dulu pernah cinta kepada seseorang, kita sambung. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika ketemu dengan orang Badui, orang yang tidak punya ilmu, dimuliakan luar biasa, diberikan surban, diberikan macam-macam. Ketika ditanya, kenapa engkau muliakan dia? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab, saya tahu bahwa ayahnya anak ini, orang ini cinta kepada sahabat Umar, kepada ayah saya, maka saya kepingin memuliakan dia demi untuk menghormati dan memuliakan orang tua saya. Mudah-mudahan kita dicatat sebagai anak-anak yang birrul walidain. Sampun cekap nggih, puas nggih. Oh, masya Allah, murtah. Idza kan nakis ba'dan, yani yarju maji'akum marra ukhra insyaallah. Nakhtim berdoa. Amin. Ya Allah. هي الفاتحة أن الله يختم لنا بخير ويخافنا بخير ويجعل خاتمتنا إلى خير يا رب العالمين، ويوفقنا وإياكم بكل خير ويجبنا إياكم بكل شر وبوس وضير، ويحفظنا وإياكم من شر الأنبياء. آمين. ويجعلنا في حزم جميع الآداب الحرز المكيم من الذنوب والخطيئات، يغفر لكم السيئات ويبدل السيئات إلى حسنات وإلى الأعمال الصالحات، ويصلح القلوب والظاهرات والخفيات يا رب العالمين. اشفنا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والبليات الظاهرات والباطنات يا رب العالمين. ويحفظنا من شر الفتن ما ظهر منها وبطن،
ويشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. وصلح الإمام الأمة والراعي والرعية ويؤلف في الخير ويدفع شر بعض عن بعض ويصلح أمة مولانا محمد ويرحم أمة مولانا محمد ويفرج عن أمة مولانا محمد ويصلحنا ويصلح بنا ويجعلنا إياكم صالحين مصلحين ويصلح من في صلاح أمة النبي محمد ويهلكنا ويهلك من في هلاك صلاح أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يحفظنا وإياكم من شر أذية وكل بلية وكل شكية وكل أذية بجاه النبي محمد سيد البرية يا رب العالمين. يصلح الظاهرة والطوية يا رب العالمين. اللهم يا وفقه الخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بما وشغلنا بك عمن سواك واقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك والهمنا ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات ووفقنا التخلي عن كل خلق ذميم والتحلي بكل خلق حميد كريم بجاه حبيبك محمد الرؤوف الرحيم. وبارك في هذا المجلس وفي هذا المسجد ومن عمل فيه خيرا سابقا ورحبا ومن قام بمجالس التعليم ونصح العباد. الله يوفقنا وإياكم من كل خير ويجيبنا من الخيار ويبعد عنكم الأشرار ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تهدي بالأيام والليال ويشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين ويحفظنا وإياكم من كل الأذيات والبليات ويحفظ أولادنا وبناتنا ونساءنا ويفتح على مغلقات قلوبهم في القرآن العظيم ويشرح صدورنا وصدوركم بالقرآن العظيم ويفتح علينا في القرآن العظيم وأن نتلو على النحو الذي يرضيه عنا يا رب العالمين. ووفقنا العمل بما في القرآن وكما نقدى بالنبي محمد الرؤوف الرحيم. وما نوى سلفا صم من نيات صالحة وإنما نوى وقصدنا ما قصدوا. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمال بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Malam hari ini beliau akan terus kembali ke Pasuruan, lanjutkan perjalanan ke Pasuruan. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita yang hadir malam ini dapat keberkahan dari beliau, barokah beliau untuk kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya bersama dengan beliau, utamanya bersama datuk beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.